Ассалом, духтарак устозе назин саломатиё хуба. Ина нигоҳ кунед. 11 дарвозаи Корвон мешава. Ана аз тарафи берун олами сачоқҳои Фотима омадагем, магазини Апаи Фотима омадагем. Аксияи грандиозни сар додагианд. Тамошо бидони азиз, марҳамат касседа дар курай тамоми намуди сачоқҳоро килоаки арзон кардагианд. Килоаки метавонед биёен бихаред. 1 килош 95 сомона. 104 оптимаш буд дар 3 рӯз. 3 рӯза аксия рафтестай духтарако. 3 рӯза айпага сар меша аксия. Айпага сар меша марҳамат 3 рӯза аксия рафтестай. Дар анами 3 рӯз шумо метавонед кадом намуди сачоқи дар курайтона омада килоша 95 сомонӣ харидорӣ кунед. Килода медонед чӣ хеле меафта? Инами сачоқҳои бандниай калон 60 сомонай 70 сомонай. Вақте кило мехарен ҳамун 37 сомон меафтатона. Хулоса ина кадомеша ки мегирен ира бинен интихобчиҳои бисёрай. Тамоми намудаш ҳастай. Биёен бо аз пеш бо бинен духтарако. Ма рақамашонам мемонам барои маълумоти бештар муроҷиат кунед. Тамоша бинони азиз, марҳамат анами намуд банни полотенцои фасони кӯдакона боз омад. Ё калонано аз рӯи ами рисункош метавонед кӯдакотон дагирен хушрӯай. Ҳамқа фасонакан ки ира бинен 20 сомон бовар мекунен. Ино сифатҳои хубшан, бо биёен аз наздик бинен. Мағозаи Апаи Фотима дар бозори Корвонаи тарафи Тиллобозор 11 дарвоза. Ина рӯ ба рӯи дуюм дарвозаи Пажарка мешава. Ира ин тараф. Мана марҳамат бо биёен аз наздик духтарако имконият дошта бошен тамошо кунен. Омада наметонен нависен доставкатон мекунан. Доставка доран. Ҳам рисункош бисёрай. Духтаронаш ҳастай, писаронаш ҳастай. Ира бинен чӣ хушрӯчанд. Ҳам калонан, ҳам сифатошон хубай. Марҳамат 20 сомон. Кадомеша мегирен 20 сомон биёен. Марҳамат рақамашон ҳаст. Бо катихичон ҳам суҳбат шавед. Нигоҳ кунед суратакошон ҳар хелаяй. Ҳам духтарона, ҳам писарона. Ва тамошобиноиро бинен супер аксия рафтестай. Бовар кунен занҳои азизи хеле аксия ягон ҷода нестай. Нигоҳ кунен анами дастархонаҳои фасони хушрӯвӣ ҳам туркӣ ҳам тошкент аксияш дагай ҳардушам нархошон як хел. Медонед инҷа дастархони 600 сомон ҳам аст, леки килош ҳозир 95 сомон. Фақат 3 рӯз аксия. Ина барои ид омада дастархон хариданӣ бошен килош 95 сомон. Мумкин 1 кило 100 грамм, мумкин 1 кило 200 грамм броя. Хулоса арзони арзонтон меафта. Кадомаш сангш бисёре, мумкин 2 кило броя. Ки 600-700 сомон дастархонай. Ина марама духтаракои хушрӯ. Ина иш бори Тошкентай. Инош бос Узбекистонеш фақат Гуанҷу қати Турция. Оро тамом кардем. Фақат Гуанҷу туркӣ доштан ҳар душам. Тамошо бинони азиз, аксия кардагиан мана марҳамат 1 килош 95 сомон. Анамихе дастархонаҳои фасон. 3 рӯз фақат аксия. Духтаро аз паго чандумай? Пага. Аз паго тамошо бино аз 15 май. Пастел ҳамаша гира. Ин магазинда нигоҳ кунед. Рӯзи 15, 16, 17, значит 3 рӯз мешавад аксия. Рӯзи ҷумъаро ҳисоб накунем, агар рӯзи шанберо ҳисоб кунем. Якшанбеам диде на духтарако. То рӯзи якшанберо аксия мерава. Шумо метавонед ки биёен ина салфетка мегирен, полотенца, чизе ки дар корайтона ҳатто пастелни бельё мегирен 95 сомона 1 килош. Марҳамат ма рақамашонам мемонам, нависен, доставкарам доранд. Агар омаданӣ бошен биёен, интихоб зиёда. 1 кило мегира, 2 кило мегира ҳамаша. Кадомеша ки мегирен биёен. Бозори Корвон тарафи Тиллобозор 11 дарвоза. Ина духтарако рӯ ба рӯи дуюм дарвоза мешава. Мағозаи Апаи Фотима. Марҳамат плакатшон авози нишонтон битиён ба осонӣ пайдошон мекунед. Ина аз берунаи даромадгоҳшон ҳамаи чӣ доранд бовар мекунед. Духтарако аксияи грандиозне рафтестай успед кунен ки тамом нашава. Тамошо бинони азиз, аксияи беҳтарин рафтестай қафо намонен аз аксия. Нигоҳ кунен инами полотенцои вафлинияй ку калоно. Диден калони хушрӯай? Кадагем леки аксия дози мумкин 15 та беш. Ина нигоҳ куна. Тамошо бино нигоҳ кунен. Инами вафлиньо 15 сомон буд. Ҳамха хушрӯай ки хеле ғавси фасонай. Донаш 15 сомон буд, аксия шидагай донаша 10 сомон кардаган. Лекин ҳозир бо аксия кардаган. Нигоҳ кунен. Килоша 95 сомон кардаган. Дар 1 кило 15 та мумкин 20 таям биёя. Шумо медонед ин шумо да 5 меафта, 6 меафта, хеле меафта.
خلاصه کسی در کره این اکسای کیلوکی فقط 3 روز دوام میکنه. تا روز یکشنبه. تا روز یکشنبه را دوام میکنه. اسپت کنین بیاین. بازار کاروان طرفی تیلو بازار 11ام دروازه این مغازه اپای فاطمه. تماشا بینید عزیز این برآمدگاهشون از بیرونای رو بروی دویم دروازه پژارکا میشوه. اینجا در اینچنین این نمودارش هم هست. اینو هم یاشکو با بچه با فکر بسیاری بد میافتم. من اینو هم ما 1 کیلو 2 کیلو ندادیم اول کلینتو. همین 7 سوم ممکن که 4 سوم 4.5 سوم افته. مرحمت بیاین با از نزدیک سینی ممی افتاده. بیاین از نزدیک با ختم بینین. تماشا بینید عزیز این می اسپلیسو را هم تعریف میکنن برای که صفاتشون زوری بدای مرامت همه چیزش هست. این پاستلی بیلیوی اسپلیس دخترکایی که گرفتگان سالها شد شش تا استفاده میبرن گپ زدگان که خشروی این مرحمت کاس در کره اکثر رفته است همینا 300 سومون کم نبود اکثر رفته است 250 سومون در مغازه اپای فاطمه با این سر دوره سورتی اولش بوده دخترکو مرامت در مغازه اپای فاطمه عکس بهترینه 250 سومونه با ارزان میکنن نه با ایپش بیان با ارزان تون میکنن چند تا سویتش هسته من ویشیفکا زدگی عجایب خوشرو اس پلس بازار کاروان طرفی تیلو بازار 11ام دروازه این رو برای دویم دروازه پژارکا میشوه مغازه اپای فاطمه اینجا در نگاه کنین خلطای فسون دارن همه چیزی که دیدسته نه همه چیزی که دیدستین عکسش دیگه. دوستانی عزیز مرحمت کسانی که پلاتینچه خریدنین ساچوقای کالون مایده اپتاویکو برای سودا نمیخوتون میدونستین که همین ساچوقا کیلوش اپتاویش 105 سومون بوده حاضی باشه عکس رفته است باور کنین تا روز یکشنبه را عکس دوام میکنه 95 سومون. زنهای عزیز شما هم میتونین بیان 1 کیلو هم که گیرین همین 95 سومون ده 1 کیلو ساچوق میگیرین باور میکنین ایجاد میدونین 1 کیلو ده ممکن که هم بند پلاتینسو از کوش هستم 10 کیلو 35 سوم 40 سومون افتتونه خلاصا نرخو ارزانه مایده میگیرین کالون میگیرین لیتس وای هم هسته ساچوقچه هم هسته بند ساونا کدام نموده در کره دسترخوان همینه دسترخوان هم بگیرین کیلوکی بیاین از نزدیک تماشا کنین نگاه کنین آخه چه انتخاب زیاده پچکا بروی نو اومده بختون نوین کارا بینن و با نرخ ارزان خریداری کنین بازار کاروان طرفی تیلو بازار رو بروی دویم دروازه پژارکا میشوه مغازه اپای فاطمه رقمشون است در روی اکران اومده نتونه نویسین دستافکتون میکنن این شانس های دست نایتین دختره که خوش رو نگاه کنین انمی پلاتینسوی لیتسوی کالونی خوش رو میدونین عکسش دگی بود این دونش 40 سومون بوده عکسش 25 سومونی کردن حاضر باشد عکس کردگان باور میکنن کیلو اکی فروخته استیان وقتی کیلو اکی میخرین همین 18 یا 19 سومون میافتتونه مرحمت کسی در کره بیاین از همین نقطه سودا خرید کنین اینا تیگریش هم هست زبرش هم هست تمامی نمودش هست 95 سومون کیلوش باور میکنین تماشا بینید عزیز اینجا مایداش هم کالونش هم کدامش هم میگیرین کو حتی دسترخوان هم که گیرین کیلوش 95 سومون 1 کیلوش عکس تا روزی یکشنبه را دوام میکنه اسپت کنین تمام نشیده بیاین از نزدیک خریداری کنین بازار کاروان طرف تیلو بازار 11ام دروازه مغازه اپای فاطمه برآمدگاهشون از بیرون پلاکتشون ده نویسندگی با آسانی پیداشون میکنن مرامت ایره بینن هم خیلی انتخاب زیاده هم خوش رو باور کنن بورکای بهترین گارانتی کتی صفاتای به حد نقض دارن